Salam, salam sejahtera man bantakrina. Senina ras turang, Pak Saenda, lid piga-piga, anak-anak gerejanta, remaja, ras permata, ija lagu langkahna, lane suwe, ras kata dibata, bagepe rikutkan pengajaran gereja. Tupung gereja ngajarkan si muhuli man bana, tapi ajaran gereja si repalaskan pustaka si badia, tapi justru sila kau kena sebaliknya. Enggo sidah genduari, uga kecibal anak-anak te kerinana, ibas ia ngelakau ku lagu langkah sila payo. Sada sisi kita ngumreken pengajaran si muhuli man bana. Tapi ulihna la bagi ukur. Malahan reban caturah sinanggal nade bapana getem pusuhna. Perpulungan ibas kekelengan Tuhan. Enggo ngen dia siakap pengajarane si muhuli si bereken man bana, olah kari, siakap enggo si bereken pengajaran si muhuli, tapi kepeken lengabu muhuli. Maka perlu kalau kita genduari mendefinisikan ulang, karena model pendidikan rohani, entah pengajaran gereja, man anak-anak gereja, Pak Saenda. Contoh, tepung naya ku sekolah SD, IJ, ibas kuta kami, baru dengar i panteki perpulungan. Cinari, tupung ngalau kena rapot sekolah, lid J piga-piga teman kundai, nilainya siwah agama. Tapi teman kundai langgo pernah gereja hanya ibas rapotna agama Kristen. Jenari kami anak-anak KKR si tetap minggu ku gereja nilai agama kami 6, 7, bagai-bagai ngenca. Maka nina orang tua teman kundai, anak kuah maka hebat. Lapai ku gereja, pontin siwah agamana. Anak pertua handai, anak dia kena handai. Gelar nang anak serayan Tuhan. Pontin agamana pe 607 ngencanina. Jadi bangga kalia ngidah anakna pontin siwah agama. Tapi kedungenna ketika membelin ia peri jabu kadege si jadi. Aku si nilai agamangku dube pitu genca genduari nguka jadi pandita. Teman kundai si siwah ponten agamana rejabu ia dahina kawin cerai. Cinari ikuit na selaman kuitan. Janah bas pasenda i penjara inganna. Dagai man bantah perpulungan Tuhan. Terkhusus orang tua. Perlu si pahami. Maka ngajarkan anak karena pertandin kerohanian lalu mesunah. Engkai maka bagianin kami sabab li dengar pengakap ibas orang tua dahina mendarami keperluan anak, uang sekolahna, uang kuliahna, jajanna. Tapi uga hubungan batin ku anak elaya peduli. Jenari anak pe isapotna dan aku belanjandu, uang sekolahdu. Jadi masing-masing enda rebahan aktivitas.
Perjumpaan na si mahantu na berperbankai, perban urusan duit. Aku, kai pandi hendak duit indu. Bagi-bagi ninca. Padahal, lid je kebutuhan batin. Kedungena, akibat hubungan sebagai, lid je ruang terpisah. Antara orang tua ras anak, lid je ruang terpisah, lah nyambung batin. Lid je celah. Nah, celah nama si banca anak-anak gereja benai. Adiku ne celah enda i masuki si positif, ya puji Tuhan. Tapi diku ne celah enda i bengketi biak-biak si negatif. Berbanca anak-anak gereja anta lid lanai payo pengelakona. Tentu ateta malah bagai. Jadi opesium putih PA gabungan kategori lenda, mari ras kita toto. Bujur o Tuhan, ibas pasenda mesikal kal kami, ngalaukan katandu, gelah kami selaku orang tua, banci ngajarkan anak-anak gereja Tuhan, bagi sengena ate Tuhan. Terpuji kam Bapa re kami ibas Kristus, haleluya, amin. Si jadi ogenta ibas PA gabungan kategori lenda, Mamre, Moria, Permata, ras KKR, 2 Timotius sada, ayat sada, sepitu alu tema, cara nehken pengajaran si payo nandangi anak-anak. Bagenda katana. Surat enda ibas aku nari Paulus singgoi pilih di bata jadi Rasul Kristus Yesus. Aku isuruhna pembarkan kegeluhan si padankan guna ia laukan ibas persadan taras Kristus Yesus. Surat enda man Timotius anakku siku kelengi di bata Bapa ras Kristus Yesus Tuhan tam mereka des ate perkuah ate ras kemalaman ate min man bandu. Bujur ku katakan mandi bata si ku sembah alu tutus bagi nining kunai. Bujur ku katakan mandi bata asem ku ingin kam rusur ibas pertotonku subuk suari bagi peberni. Ku ingat ku ga pertangis ndu jana mesikil kal aku jumpa raskam gelah meriah kalmin kuakam. Ku ingat tutus atendu arkeni teken bali ras kini teken ini tudung du lois ras nedu enike. Aku maka ibas kampeli kenitekan sebagai argitekan se ku persingiti man bandu gelah gara mulikan ibas kam pemere di bata si yalau kendu asum kutamakan tanku ibabo takaldu. Sabab kesah si breken di bata man banta labor banca gelah kita percik-cik, tapi kesah demi kita alu kuasa kekelengan bagi pegelah ngasup kita engkuasai dirinta. Sini ras turang bayi katandai. Maka Paulus jenda desken Bapa. Ya. Bapa lah saja singkuhi keperluan jasmani Timotius. Tapi ia pe Bapa rohani. Jadi Pak Sase, Paulus jenda penjara. Tapi ibas penjara pe ia. Ngasup dengar ia memberikan support, menyemangati, ngajarkan Timotius gelah kegeluhena selaku anak-anak rohanina sentu duras perhatian di bata terlebih ibas ia ngelai perpulungan singgo i endeskan Paulus manbana. Kadang si jadi jenda silakukan Paulus labo hanya terjengrana. Tapi sisihkan Paulus man Timotius pengalaman singgo ia lamina. Selaku persuruhan di bata. Janah enda transferna man Timotius. Jadi Paulus enda labo kosong. Tapi yang gue mengalami perjumpaan naras di bata
Bagi penggo mengalami dahin pelayanan, nah kan misi, ngalakan tantangan, yang goku ibas Paulus. Guna si surah-surah gelah Timotius pe, adi bancimin lebihin ka asa ia tangguh na spiritna, pertandinna, ras kini tekenna. Makana ikirimna surat enda gelah Timotius cukup handal ibas nehken berita si meriah. Baginda turiken ibas ayat 6 nina. Arkitekin seiku persingeti man bandu gelagara mulihkan ibas kam pemeredi bata. Si ialau kendu asum kutamakan tan kuibabu takaldu. Jadi kaisi sekena man Timotius eme guna pegara pemeredi bata singgulit ibasia tentu enda iseh kena rikutkan pengalamanna. Biasana adi pengalaman Paulus itu dikena man anak-anak rohanina sepengidah kami anak-anak rohani nepe cukup tangguh ibas dahin Tuhan. Bagendam cara Paulus ngajarkan anak rohanina Timotius gelah ngasum dahinna ras banci ila ko kena misi di bata i tengah-tengah kegeluhunna ras ia pe jadi manusia si arkamalangan mandi bata Muhammad mandi bata ras engkelengi kala sedeban amina pe sekali lah bagi ukurna. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Senjata Paulus eme ibas ayat 7 nina. Sebab kesah si bereken di bata man banta labor bahan caglah kita percik-cik. Tapi kesana demi kita alu kuasa kekelengan bagai pegelah ngasup kita engkuasai diri entah. Man banta anak-anak Tuhan krina. Perpulungan si kelengi Tuhan. Kita selaku orang tua krina. Ibas kita ngajarkan anak ta. Guna kegeluhunna. Enggome siajarkan kita inda. Ada pelaskan pengalaman ta. Jenari si transferman bana. Umpamana. Adia teita ngajarkan anak ta. Karena lagu langkah kala Kristen. Etika Kristiani. Tentu kita pe. Ngomil leben sialami. Maka kita. Ngeluhkan lagu langkah ta. Ada palaskan pustaka si badia. Toto tapi mandi bata larang ngadi-ngadi. Pustaka pe lalap sioge. Si kuasai dirinta. Si kelengi saninanta turangta. Melumbar man kalak. Bagemin kita janah pengalaman si bagailah si transferman anak-anak ta. Olah kari reninta anakku ku gereja kena. Pea kami ya perpulungan kami ya. Padahal kita pe labo pernah reminggu, langgo pernah hartoto, langgo pernah memberikan persembahan. Bahkan pengalaman tapi langgo pernah sekali piku gereja. Adi bagai cara anta, labo mujarab be. Adi bagai cara anta ngajar man anak-anak ta, banci kadi bagai sindai, li je celah. Sabkai, lamung batin. Bagi sekuatan lebih endai, adi orang tua hanya megegeh cari. Nigapkan keperluan anak secara material, tapi secara pertendin, lebih bersikapna, ertina, batin anak enda, kosong, eduna kari jeli celah, jangan lah kita matengat, si negatif banci bengkat, ijem anak ndai benne, mama ngatet, anak-anak ndai rajin ke gereja, rajin RPA, lembaga pengurus permata. Engkau makan ilah nita. Perban kai. Perban
la isi batinna. Uga genduari anak-anak te perpuluhan Tuhan. Uga genduari cara tanahkan pengajaran man bana. Adila bukin cara tanahkan pengajaran man bana. Ar palaskan pengalaman ta, ar dibata, ibas ngeluh ta, subuh ar etika, bagi penembah mandi bata, labu jumpa, tetap ngejeli ruang kosong, janah ruang kosongnya ada genduari, melukahkal, bengketi, biak si negatif, serbahanca, lid anak-anak ta, ngonde pardalan deba narkobaan pergaulan bebas iya melala deba lit ibas tindakan kriminal perbankai celah kosong dai dage adiete takin ngajarkan anak-anak alupayo perlebay kita orang tua memang gosiala mikin uga geluh ardibata geluh ibas kelengate Tuhan. Adik ertotondai. Enggom totonda pe salakat mandi bata. Adikin megiken kata di batandai. Gue si begiken. Alu tutus. Bagepe mbuede nga damparna. Adilawu bage caranta. Pengajaran te. Puja pelabu seh. Makalah kita heran. Engkai genduari. Melala anak-anak ta kurang mediate ku gereja, kurang mahamat man orang tua, atena, arkiteken, litje celah kosong, batin yang kosong, si seharusnya lebih penting. Lebih penting, mesra pe geluh ta, adi batin anak endang gu terdem ya lupayo. Yang kana ukur orang tuana. Sabkai, engkau membatinkin nakku sabar kami ya lep pendundai, hen pendundai, lenga banci si tukur genduari. Arkiteken bagaimana musim pandemi, usahaan tapi lar dalan, sabar kami anakku ninta, yang kane, sabkai, batin singrana. Tapi, adilakin batin singrana, batin ngelawan iya. Bagaipe entah erjabu atena rembang jum par sekala lah bagi kurta ulah kita merawat katakan menteranjar nakku mindo kelaku nakku gelah adi banci nakku ulah kalah buat bunda harandu ninta banci ngerdalan tapi dingguli bas kita membatin genduari masalah nah adia teta membatin hubung ras anak-anak laban cilang lid min pengalaman tak erdiba talum bagas. Kala si bagas pengalaman na erdibata, kala si bagenge si ngasup membina hubungan batin ras anak-anakna. Tapi adi hanya doring perayakan orang tua labo sempat dia membangun hubungan si membatin man anak-anakna. Adi bagai banci jadi celah kosong dai. Imasuki biak si negatif siri banca anak ndai pe lanai mata orat. Lagi dak kita kerida kita enda mesikal nah ken pengajaran si payaman anak-anak gereja anta. Tapi ingat kita berleben harus bagi Paulus ndai ngeleben si alami lit bas kita pengalaman iman yang dahsyat. Maka ekalah si transfer man anak-anak ta rasiakilah kam adi pengalaman telah si breken man bana jana ikut ala hubungan batin hubungan spirit si handal antara orang tua ras anak laban cilang anak-anak gereja tak ke depan enda pasti banci mereken produk etika kegeluhan sirbahanca malam mati kala ras erna namani CP bagendang perpuluhan Tuhan maka marilah
Kita lebih orang tuenda, si pesikap man banta, gelah kita bersikap ka, lakonekan pengajaran, si payo man anak-anak ta. Jangan ingat, adi anak-anak landigan pe, man suruhun ku gereja ya. Ingat, anak-anak digan pe, laman suruhun ku gereja. Tapi anak-anak gereja antai man baban, man tegun ku gereja. Artinya, ras kita. Adi nuruh, iya jakujah. Tapi di baba ku gereja, teguh ku gereja, ras kita. Dagay marilah, iba pa asenda, gelah banci turah pengajaran si payo, nandangi anak-anak gerejanta. Teguh, baba, anak-anak taku gereja, ola suruh saja. Ras kita toto. Terpuji kam Bapa, katandunggong persingiti kami, gelah kami orang tua, babaras negu, anak-anak kami ke gereja, tapi labo nuruh saja. Terpuji kam Bapa re kami ibas Yesus, haleluya, amin.